Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution, Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Juli tahun 3000 hari Rabu untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSmet Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now 975 tahun secara arus mudik dari Kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 2nd of Manjole of year 3000, Wednesday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution, Mandailing University. Lecture throughout time electronic teleconference, year 3000 AD to the present now, 975 years, through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the East, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Jurusan Geologi, materi kuliah, Rabu 2 Juli tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution, Mandailing University, ANMU, the Faculty of Earth Science and Technology, the Geology Department, lecture material, Wednesday 2nd of Manjole of year 3000 AD. Termometer yang sering digunakan, termometer yang biasanya dipakai sebagai berikut. Termometer Wolf air raksa atau alkohol, menggunakan gelembung besar Wolf pada ujung bawah tempat menampung cairan dan tabung sempit lubang kapiler untuk menekankan perubahan volume atau tempat pemuaian cairan. Berdasar pada prinsip suatu cairan volumenya berubah sesuai temperatur cairan yang diisikan, kadang-kadang alkohol yang berwarna, tetapi juga bisa cairan metalik yang disebut merkuri. Keduanya memuai bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Ada nomor di sepanjang tuba gelas yang menjadi tanda besaran temperatur. Keuntungan termometer Wolf antara lain tidak memerlukan alat bantu
relatif murah, tidak mudah terkontaminasi bahan kimia sehingga cocok untuk laboratorium kimia, dan konduktivitas panas rendah. Kelemahan termometer BUF antara lain mudah pecah, mudah terkontaminasi cairan, alkohol atau merkuri, kontaminasi gelas kaca dan prosedur pengukuran yang rumit, pencelupan. Penggunaan termometer BUF harus melindungi BUF dari benturan dan menghindari pengukuran yang melebihi skala termometer. Sumber kesalahan termometer BUF: time constant effect, waktu yang diperlukan konduksi panas dari luar ke tengah batang kapiler. Thermal capacity effect, apabila massa yang diukur relatif kecil, akan banyak panas yang diserap oleh termometer dan mengurangi suhu sebenarnya. Cairan alkohol merkuri yang terputus, kesalahan pembacaan, kesalahan pencelupan. Commonly used thermometers. The following thermometers are commonly used: BUF thermometer, mercury or alcohol. Uses a large valve. Use a large bubble valve at the bottom to hold the liquid, and a narrow tube, capillary tube, to emphasize change in volume or the expansion of the liquid. Based on the principle that a liquid's volume changes with temperature, the liquid filled is sometimes colored alcohol, but it can also be a metallic liquid called mercury, both of which expand with heat and contract when cooled. Numbers along the glass tube indicate the temperature. Advantage of BUF thermometers include requiring no tools, being relatively inexpensive, not easily contaminated by chemicals, making them suitable for chemistry laboratories, and having low thermal conductivity. Disadvantages of BUF thermometers include being easily broken, easily contaminated by liquids, alcohol or mercury, glass contamination, and a complicated measurement procedure, immersion. When using BUF thermometers, the BUF must be protected from impacts and measurement must be taken beyond the thermometer scale. Source of error in BUF thermometers: time constant effect, the time required for heat to conduct from the outside to the center of the capillary rod. Thermal capacity effect, when the mass being measured is relatively small, a large amount of heat will be absorbed by a thermometer, reducing the actual temperature. Fluid alcohol mercury being cut off. Reading error, immersion error. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing. The founder of ANMU, Agus Salim Nasution, Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.